ठीक है, भाड़ मारिया पे तो आखिर रोज मारी बारा होता कथा कहीं मत हो ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି जड़े पुओ ହେଲା ମୁଁ ଜଣେ କହୁଛି हम तो बहुत होता कथा है तू बता अब ଆରେ ତୁ କହୁଛୁ ये भी तो सोहू तो जानी पड़नी ମୋତେ ଝାଡୁ ମାରିବାକୁ କହିଲାନି हां ଆଉ ଉପରେ କଣ ମାରୁଛୁ ଆଉ ତଳେ ମାରୁ भगवान तळे के मारी बेला पैसा ना पे मଣିଷ की नस्ता रे काय आगे मु मारछु बाबा तू ना डाउट पड़ছি या पाखरे तमर से दुर्बलता अछि की ଦୁର୍ବଳ କାହା ଜାଣି ପାର କଣ ये कालो को तुम देखि रहउ केमती आ କଥା तमे ନେଇ ଯା भगवान किए ତୋ ଶତ୍ରୁ तो सासू ना कोन ତାରିଣୀ तो माइको तो स्त्री माने स्त्री माने मार का बता तो मामा फालू भालू रे कथा जंगल रे के को करजो अनेरु इच्छा हलानी तो गोळा कोणा ना भालू मान पट्टी बना के रक्त पियंती मो भाई का टांगा तो पो दबा हम पो किए पाखो 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 रे तो सर्कस पाटे न जंगल रे न कोठी कोन एठी काई अनबंश होजो हम अनुवंश को से कहबो तत देबू बापाटी कलर मोबाइल बंश को बाकी खाइছি बाकी खाइले कर पागल हेछि तो जानि पड़छ रखछि या मो आपस में पागल करे बसी ता पूर्व एटा घर मोबाइल दियो एटा घर नंदन कान ले फपाड़ा बाको खाइ के 8 10 दिन एटर काम सा घर सफर करियो ଅଧା କଥାଟା କାଇଁ ସବୁବେଳେ ନାଇଁ, କହୁଛୁ କାଇଁ? ସେ କାଇଁ ଖାଉଛୁ ଆରେ କଣ କହିଲୁ ଆମେ ସରସ୍ୱତ ପାଟିରେ ଆମେ ହାତ ବୁଝ ତଣ୍ଡା ଏ ତଣ୍ଡା ନାଳରେ ପଡିଥିଲୁ ଲଣ୍ଡ তোরে করিবি ତୁ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡିଥିଲୁ ଆରେ ତୋର ବାପ ମା କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖୁଆଣି ବେଳୁ ତତେ ଆଣିକି ପାଳି ପୋଷି ବଡ କରିଛି ତୁ ମତେ ଯାହା ବୁଝୁ ମୁଁ ଶୋଇଯାଉଛି ମୋ ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ମୋ ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳି ତୁ ସମ୍ଭାଳା ବେଳେ ଛୁଆ କରୁ ଆମେ ସରସ୍ୱତ ପାଟିରେ ରହିବୁ ଆମେ ସରସ୍ୱତ ପାଟିରେ ରହିବୁ ଏଠି ରହିକି ଅନ୍ନ ଧନ୍ଦ ହଁ ସେଇ ଭାଇ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଭାଇ